di sarapan ala pukat. Dua hari tadi. Duenang. Hendriki memang sudah disiapkan. Tapi jawendang duenang kangyang. Alpukat itu bagus. Untuk yang boleh ya. Kalau untuk yang tidak boleh tidak bagus. Gimana kabar Pak? Sampun api gatre? Hah? Makin makin bengke. Nggak, kalau emet dan bengke itu kan penyebabnya karena salah makan, salah minum, banyak beban pikiran. Lu tuh salah makan, kebanyakan makan bengke. Salah minum, pantangan diminum bengke. Beban pikiran, stres, bengke. Nah, di sana nih. Ayo pilih yang mana? Menjensang yang otak. Badah. Ini kini berbahaya, bahaya untuk tiang. Jadi panak mantu purna nepuin. Bapaknya bermerata gati. Berdisiplin gati, kengken baliannya di sumber kime tuh. Si segar udah bapak nawake. Otaknya cang singidang menain. Ini bener paling kewa. Panak kan nyata kan depu ini. Kini bapak mau beratus saja nih. Tadi bisa bengke bahasanya kan itu. Kalau secara medis kasih masuk akal nih, berdisiplin. Halo morning. Tetapi kalau kita ngomongin lebih dalam lagi, secara nah yang anak jiwa bermasalah kan jarang anda bisa nepuk. Madam, madam. How are you? Good, you. Sit down. How was the ceremony? It's very good. Yeah? Cici. Did I do that to the dog? Huh? You tried? Did I do Yeah. something? She was sick. Yeah. Oh. Almost died. Oh. I think 2 months ago. She got like itchy, but she bite herself, and I find a doctor. Yeah, I think spend about 2 million, and she got recovered. And everybody surprised because they think already can't help because too big. Oh, yeah. Yeah, You see it a little bit. Huh? yeah.
You still can see Yeah. inside, yeah. Right, Yeah. So how are you today? Yeah, I feel What did you feel after the second session? I have less pain and I feel light in my head. I had a little bit of a headache. Huh? A little bit of a headache. I told you already, Yeah. there is the position already. Yeah. So I drank the 2 bottles. Because the poison in our blood, yeah, not only in the blood, but already in our pipe blood. Stay there. The medicine open that and push out. Yeah. So we'll be running by the process detox. Detox 3 max. Yeah. You pee all the time, Not all the time. It's a lot. but a lot, yeah. Yeah. Not as normally. No. That's good. That means the medicines work well. Yeah. Well, yeah. What is it? What do you feel the difference between before I do healing for you before? Well, before I had to take painkillers for this part. Mm-hmm. Really painful and not. It was really working and it's still not working. And now I don't need the painkillers anymore. Oh my God. Jadi dia kan kena kanker nih, kanker kepala, kanker tulang, sama where is the other cancer? It's in the head, in the lung, in the liver. It's Oh. everywhere. Di paru-paru, di liver, di tulang, di otak. Dia kena kanker. Tapi baru saya obati 2 kali, dia sudah merasa. What do you feel now? I feel less pain, so my head is lighter. Mhm. Jadi dia Feel bilang more sudah happy. sakitnya sudah berkurang, kepalanya sudah terasa ringan gitu. Nih, ya, 3 kali sekarang. Today is your third and your last ya, because you should go. Jadi hari ini dia akan ke Ubud. One day and then to Holland. Setelah Ubud baru balik ke Belanda. Untuk so you feel good ya? So what do you think about like you come from a very modern country, right? And you meet me, a healer in Bali. What do you see? What is the difference between doctor or hospital and what I did? The difference is they do not deep tissue. Those you push really deep and you fix it from the inside. Mm-hmm. And in the hospital they give you medicines. Uh-huh. And I have a healer in Holland who does the chakras, but not the deep tissue. Chakra is not help. Not It's help. different. No, it's different. No, It's very the very different. mindset, it's not. Yeah, no. Same like this, yeah. You hungry? I send you picture of food. Okay. You will be still hungry all the time. But if you come here, you hungry, I give you the food as you like, as you need. Yeah. Same like the body, I detection. Where is the central problem? I give explanation. I do as you need. Yeah, that's the difference. Yeah, Yeah, I know. it's very different. Maybe I am the only 1% in the world Yeah. Yeah. doing this. I hoped that somebody maybe in Holland or Belgium or something could do this also, but How old are you? To Bali. How old are you? 57. 57. So from 1 years old until 57, did you see anyone like me? No? I didn't. No. No, right? No. It's very different, right? It's very special. And we're lucky that we are Permuteron. It's not far. It's just around the corner. Good to drive, so it's good. Yeah. Ceremony was also nice then yesterday. Yeah. Yeah. In the middle of my ceremony, yeah, my ceremonial, I always try to helping people like you come,
So even I didn't let anyone Balinese to come, but because you from different country and you on your journey, right? Yeah. So I should give extra like special You to stay here in this place? who? Stay here in this place? Who? Because you moved to... I when I was kid, yeah, my parents divorced when I was 5.5 years old. So I have no house, I have no land. My father become a Muslim. My mother married again. So from 5.5 years old until 44 years old, I just move around. I have this house just 3 years. Okay. Before I just like a bird. Move around. My last journey is Candidasa. Yeah. That's what people told. I stayed there for 8 years. I was manager in a restaurant, Yeah. and after that I got the message again. I must doing this to be a healer. So then I focus healing people. Then I buy the land over there and here, and I made this house first, and then I got a message if my father sick, yeah, I take my father to Bali, and I make house for my father. That one, my second house. Yeah. After that, I make these 2 room for someone who want to stay here. Before was 2 room, but now only 1 room because the room I use for gym. Oh, yeah. Yeah, I Yeah. buy some equipment for exercise, Yeah. and after that I buy this, and I just make parking area, Mhm. and maybe behind of parking area I will make like lodging house or homestay. That is my master plan, yeah. Yeah. So when the people very sick and then must stay nearby me, yeah. So I think the best Stay position there. there, yeah. Nearby. I try to make like special accommodation, clean and healthy. So I try to make something they didn't feel if they are sick or they come here for healing. I want they feel they come here for journey or holiday. Yeah. I just try to think to make something different. That is my master plan. Yeah. Yeah. I think it will work. Yeah. The point is just go on because what I'm doing is try to helping people, you know. The worker, yeah, the builder, right? Yeah. They all earn the money. So I never touch money. The money come and go, come and go. But I have something, right? Mhm. I give to them, but I have a house rental. Yeah. Investment Yes. in yes. right position. Yeah. Hmm? Yes. For the good goal, of course. Same like you, example, later you want to stay in Bali, you can ask him. Good. Putu, I will stay in Bali, yeah. If it's possible, we will take a Bali. We like it. We like it very much here. People are so different than in the Western culture. Yeah. Before I have client for Russia, like with the baby, yeah, 4 months. Oh. I heal her Yeah. every 2 days until she got the babies, the cute baby. Yeah. Tadi ada tamu Rusia kan, kena gejala kanker serviks. Terus 2 bulan saya obati kanker serviksnya sembuh kan. Terus dia nanya,
ada nggak kemungkinan saya bisa hamil? Saya bilang kenapa tidak? Tapi mana suamimu? Baru yang cek suaminya prostat. Brother, you prostat? Yes. Ini obat saya, obat prostatnya gitu kan. Waduh. Akhirnya tiang obati prostatnya, dua-duanya tiang obati telanjang nih dua-duanya. Lumua nih mubat melalung. Kalian kedek dia kedado ya. Pas di bulan keempat hamil. Pas di bulan keempat hamil. Pas mau merayakan kehamilan, lockdown balik gitu. Corona. 17 umur 8 bulan, kehamilan 9 bulan. Tuh, udah 1,5 tahun kemudian tiang ditelepon disuruh ke hotel. Jaga ini bayi, made in Bali gitu. Lahirlah anaknya. Itu dia sudah divonis di Cina dan di Rusia tidak akan pernah bisa hamil. Cuma lucone yang lah pasien di beleleng, jero nyidang sih kurang yang beling ben benain bahasane red beling, nguani panakne. Awake sing lang lah panak nih. Cicing bangsat nih, awake beburine dia jak pisagan itu. Kurnane mau gini, Pak. Emang kita kayak orang yang jualan golok dia, enggak punya pisau, tapi bisa bikin pisau untuk orang lain. Karena tiang dihukum, Bu. Tiang ini amun tiang ini nak jelas dihukum. Yang pertama kenapa tiang dihukum? 20 tahun tiang menolak jadi balian. Itu yang pertama. Dimiskinkan 7 kali. Di saat saya tidak mau jadi balian, kan? Selain dinolkan 7 kali, istri pertama keguguran 3 kali, istri kedua keguguran sekali. Tetap yang kelihatan karena sinya ngiring. Makanya tantangan terakhir yang ceneng yang ngiring, seluruh hartamu akan kukembalikan dengan caraku gitu. Makanya marjo yang ngiring yang langsung sugih. Lakar bangun dan malu ada yang begalakan penonton nih. Anak bengai kelecis begitu. Cuma sayang orang yang membuli saya itu lucu. Ya, kan dia yang dibully nih. Dia yang dibully oleh orang miskin. Aset saya sudah 5 miliar loh. Kalau Anda sudah kaya, dari panak kan sombongan ngasukannya sih ngidang. Kamu lakar membuli saya tuh, kamu punya anak harus bisa nyekolahin anaknya, membahagiakan anaknya, harus sombong dari bapu, dari mimi. Dan maya SPP sih ngidang. Timpal yang ABPC, ya. Odong-odong bang panaki, nggak boleh gitu sombong. Yang sekali tiang dengan kesombongan nyakit hatinya. Ya, yun tadi, iya sombong aja panak, tiang sombong aja harta. Tiang makan enak sekali duduk dengan istri makan 500.000, ya kang mau ya serah mau. Ini tuh. Tadi bos omongan panaki dituane ke rumah aja panaki pasti rumahnya nih. Jadi yang pasti bahagia. Mobil Fortuner, kurang kebeliang mobil. Tukulan jamongang panak, meliang aci soma sing idang. Mana sing? Tukulan nyomongang panak membuli jero balan hiler meliang tela kurnan sing idang. Karena hati-hati. Yang aja enggak pernah menghina Anda, kok Anda menghina saya? Tapi yang pada pesuang jaile, saya Amah bin Mandi dan kuangan, sombong pada ulian panak. Yang kedua dia ngomong, bina orang cicing itu gaya itu maru sugi, gitu nyanan. Mencai gaya itu barang lapana awakin cai buat abid.
Cibu pasti kan ngidang nyekolang panak China ke doang. Yuncang nak ngidang nyekolang panak Banjaran nih. Nah sih, nggak boleh begitu ya. Kalau saya balasin anda sangat terhina sekali nanti. Nggak boleh begitu. Santai gen. Anda yang sekarang sedang hidupnya miskin, yang hidupnya sedang serba kekurangan, saya doakan semoga cepat kaya. Gitu ya harusnya gitu dari manusia. Anda juga sama pi jero balender gitu ulian ngayah kenyal ya kadis ngelah panah anak ulian kenyal ngayah. Mudah-mudahan yang ngelah panah itu nak mah pete bungut nah ini. Balik awak. Sing li. Benar sing. Benar. Do you understand? Not at all. Panas kipak hilang udah bisa. Sorry ya. Is it good story? Is it a good story or? Yeah. Because I live all the time on Facebook. I always telling people how should be in life. Yeah. I mean, many people jealous to someone to success. Sometimes try to bullying, you know, Yeah. right? Oh, kan iri yang awaki bisa bahasa Inggris, aku nak melajah. Ambade nak orang sakti, mai pakang ke wajah awaki kajak bahasa Inggris, sama sekali sakti mare akbi. Amun cai bisa bahasa Inggris biar cai kebar kesaktian nih. Lawan aja jurus bahasa Inggris langsung kipak hilang ya. Gitu. Nggak ada sama sombong, santai kan. Kita suiteran ge rajang semang bajero, rajang semang muali. Gusti ngora, how are you today? I feel so good because my sister coming from Holland. Yeah. My beautiful sister. Do you want banana? This banana is put on apa grill, you know orang grill sing. Sing mau open. Sorry? Use Coke. Is it Coke. Coke? Yeah, but by it's good. Already Can you say Coke? It's in like steam. steam. Yeah, Oh, use Coke. steam. I thought Coke. Panas jangan lagi salah. Very delicious. Huh? Hmm. Different taste. Yeah, because steam. Yeah. Not that sweet. Huh? Not that sweet. Very healthy. So my wife, I bought some equipment, cook without oil, no oil. No. Enough. Astung karo aji murah. Kadang-kadang dia sih ngerti gitu loh. Jujur ya, dia ndak emosi, dia ndak marah ndak. Gini, orang itu tahu keadaan saya, gimana saya capeknya ngayah. Kenapa saya lari dari Cani Dasa? Alasan yang kedua itu adalah saya ingin punya anak juga. Kenapa dia yang lari uli Cani Dasa? Kemudian ngawak yang ngayain jelemu sampai 70 sampai. Waduh. 1 banding selairan, Bu. Kalau di Cani Dasa rata-rata 25 sampai 70 pasien tiap per hari. Itu udah capek banget karena dia pakai energi kan. Pakai fisik. Kalau di sini tiang ya kontrol. Ya, dasi cukup lah. Nah, telu aja cukup sebenarnya, telu aja cukup. Sebenarnya ini luang tuh telurnya cukup. Kan? Oh. Ye kakek Saga, masa dia komennya begini. Menjero sudah berapa punya dua anak alit?
Iya, yang metakon kan sih perlu metakon dia nak benawang. Kan tuh menghina sebenarnya kan. Benar sih. Dalam artinya gini. Nah, angun gende sugih sing lapana kan itu. Pada angun gende sugih sing lapana. Jadi awake ngoren. Aku ini di banget sugih jabetaran ini karena aku senang berbagi orangnya. Berbagi kan hari ini ketunen nganang kandang siap dia ke Bang Pi 1 tuh. Ini bin Bang Pi 1 200 naik kandang siap. Karena dia kayaknya caranya mangide, tapi pasti mangide tuh. Oh, dia senang berbagi orangnya. Misalnya donen gana kandang siapnya kebeli, iya lain ke Bang Pi 100. Yo. Ini bapak ini mesti milu nulungin aja dulu Bang Arab, jadi lain ke Bang Pi 100. Walaupun garap cuma 2 jam. Jenali uli harian tukang berlebihan kati man begitu modelnya kan. Tapi kan dia senang berbagi orangnya. Jadi tiang sugih itu untuk berbagi gitu. Sing untuk amah pedidi. Do you need a water? Yes, no, I'll just finish it. It's okay. You can go to the room. Ya. I hope the icon already on. Okay. If not, I will turn on. Pertama Mai ada perubahan ya. Beli dia takut aja nih, jawab dengan jujur ya. Dia mau timbal jak beli kan? Beli kan konten di Facebook. Dia nawang beli lacur gitu. Lacur sing lah apa bu, tetek pengen atau sing lah panak loh, sepatu saat ya kan? Yang nawang beli sing lah panak, terus dia komen dibeli nih. Beli nggak dengan anggap bahwa suruh beli mobil kan gitu, membangun terus dia komen. Mau beli bekudang lah panak ya gitu ingat ada deh. Padahal kenawang ya kan. Bos timpal. Menghina. Menghina kan? Orang yang tidak tahu kan kemungkinan. Oh, menghina kan? Sudah tahu bertanya lagi apa deh. Menghina kan? Nyampahang, nyempoleang, bahasa serayannya. Tapi apa yang harus kita balas untuk orang-orang kayak gitu? Banggian kan? Karena kenapa? Keturunannya nanti akan menerima semua. 7 keturunan. Apalagi yang dia hina itu tapakan. Yang tiang kasihannya kan anak-anaknya nanti. Sebab kita membantu orang lain, kita pun bisa membantu dengan cara punya anak adopsi, bisa dijadikan anak ambil. Yang sebenarnya yang tiang hai bayi tabung kan nyidang hati kan. Tipis liung lah. Anak semangat tiang yang ayah nu gede gati. Nepuk bani kini jangklak kini mau hilang kan mereka mu. Dan kini ibu mesti jujur tadi dia jujur nah. Tapi untuk tiang pribadi nih. Dari tuh 60.000 pasien yang tiang tangani kan 1.000-nya masalah anak nih. Nepuk betul. Ani ngata banjaran nih panak nih muani telu. Oh, berpikir ada nih, apa kuda yang lah panak sebenarnya gitu. Ngerti maksudnya? Itu kadang-kadang membuat yang tuh ada tuh yang menikmati hidup kan gitu. Jadi ini sing begitu yang pindah kan sampai yang cerai dengan istri pertama kan karena dia dong lah panak kan. Tapi setelah fenomenanya seperti ini, bahwa anak adalah investasi termahal di dunia, tapi hasilnya padus ada apa dan itu? Dasar harganya ini ada di Bali. Belunas maya destinasi sing mana apa gitu. Atau bakat medik. Lebihan aturan harus jangkau nih itu, gini kan gitu. Makanya di luar negeri jarang ada nyak ngelapana. Di Jepang jarang ada nyak ngelapana.
Tahu kenapa di luar negeri sinjang 8 anak? Karena aturan yang membuat. Umur 60 atau 50 tuh wajib ditaruh di jompo. Itulah yang membuat mereka angun genemeng 8 anak itu. Yang lagi di Indonesia kan berharap dituane pengada ngerawat kan itu. Nah yang melah nasibnya cara bapak yang ini kurang bersyukur nih. Panak jemet ingin yang iya. Cuma jadi kembali aja gini. Ini cara kurnane masih. Bapak ini anaknya memikirkan omongan orang kan bang ya yuk. Satu, nepuk kurnan sing adung jak mantu ya stres. Dua, panak jong ngoyong jak ya nyangatang ya stres. Kenapa? Karena yang dia pikir, dia kan sistem orang tua dulu ya. Ih masa ngelapan anak muani besi ngejong ngoyong. Kengken omongan anaknya. Jelas yang beban itu buat dia kan. Si ngalang ya gelem. Satu lo ajak banjaran, dua lo ajak lawatnya pedidi. Walaupun tujuannya melah, pasti uyut akhirnya ngalah salah satu kan. Tapi kan dia nggak bisa membawa itu bapak nenek. Makanya agak kewat yang nyegerang. Nah, sekarang kembali lagi kepada keluarganya, si keluarganya ngalah. Emang keluarganya sih tidak sing ada yang ngalah, sing ngidang nyegerang dia. Oh, jujur dia ngomong jadi belak-belakan dia Pak. Bapak mantone apa anaknya? Mantone. Oh. Beli mantu Pak. Kesayangan. Ani ngeranang matuannya gelam. Karena masalah di keluarga. Tuh kan ya? Memek masih gitu harus belajar. Amun memek dot engal balu. Idang terus kaku mek jek engal bu balu. Benglemuhang asung ka sing rugi tiang mel-mel berarti. Be pendekati di. Tiang meon ngayah totalitas mek. Galak-galak saja njak pasien. Tujuannya besi menyadarkan. Injane raga uyo jak menantu. Nah panak posisi tengah-tengah kewan nih. Nih. Mungkin ada tipat nih. Ada dua teli kan. Ini teli meme yang lekadang, ini teli kurang, ini dotang toh. Iyan meme ini lawan, iyan lekadang. Iyan kurnane sing ilonin, yang sing bareng aja nyanan gitu. Diapit dua gua nih. Kalau apit batu sing, nesing. Pantokan apit lagu dan itu. Pancoran apit lagu. Ya ada bapak ya nih, Pak. Kurnane kan mau berubah nih. Walaupun sadar ras panak kamu nih. Disyukuri nih ke. Sing idang karakternya ya gitu, Pak. Kan bapak ngelah kurnane. Hah? Menapa apa nih pikiran waktu ini terakhir apa kepikiran? Pak aning ranang bapak sakit tuh pikiran. Ingat nih, aning ranang sakit pikiran kan? Tiang mengorain. Amun dot segar. Apa dengan sakit pikiran? Aning ranang lacur judi. Amun dot suge judine kutang. Selegang megai. Suge bu. Jani aning ranang gelam kon pikiran jadi sakit dia kon pikiran kan sama dengan bu tidak ingin sembuh. Penyakit bapak ini kan berkomplikasi nih. Agak aja kemai. Sudah komplikasi. Kan? Benyidang sampai ada perubahan drastis lah. Jadi tinggal berproses Pak. Tinggal berproses. Namun Pak jangan nenangkan pikiran, terus metambah, minum ramuan, memberate, tenangkan pikiran. Kan nanti yang seger nih gen. Nih jadi bina apa kepikiran.
Bidan mikiran keluarga, akhirnya gelam, kan? Jadi begelam, jadi gelamnya pikiran. Kira segar. Sedangkan ane ngeranang gelam pikiran. Nah, nake jawab nake, bang, yang jawaban yang tepat lalu. Ya Pak ya? Pak, kan boren dulu bakal hidup jalani, nikmati, syukuri. Jalani proses pengobatannya, syukuri ada tempat berobat yang cocok, dan nikmati. Ya, harus berproses nih. Kalau bapak satu aja melanggar, yang nggak bisa dah nyembuhin. Berjelas melanggar tuh. Jadi dia sakit karena pikiran. Jadi sakitnya pikiran. Nah ke? Sindang bu. Makanya uli tuni berkembang tanda sesuatu. Ya. WA do kan WA nah dan karung ubade nih. Nggih rayu. Oke Pak, PR-nya amun luwe ngajang tobane amun bedak minum tobane amun kenyang kurnane gredeg nah tobane amun sakit ubaden sing pikiran. Simpel gitu ngajain. Ini lalu Pak, lalu Pak Bule ini pengantiang di tengah. Lalu nah. Sab aduh. Singing agak ninggalin dia. Ayah lo ngayang ayah.